Okay guys. Oh, harap na kayo. 1, 2, 3. Hi! Say hi! Hello! Welcome to Baguio! Tita Hana, sorry. Ikaw ang nurse. You have to take good care of the patient. Better luck next time, Tita Hana. Okay. Ay, Tita Hana, dapat yung caregiver ang naiwan sa pasyente. Unsaon pod nga kanang caregiver ga una-una maglakaw. Oh, pang US maguna caregiver niya, di man maglakaw. Ah, unsaon na lang. Yeah. Ambot lamang. Oh. Oo. Oh. Mahugno na de. Nahap. Sus Ginoo murag kuara hinglaguto na. Hinglaguto na biya ng kuan swing. Gibugatan gid na. Oh, picture kayong apat doon. Is this the last one? Yeah, I think so. I think so. This is Baguio. There it is. Yo. I never told my blood. So tell him. Spell it. Asa pa man ta? Naog pa ka? Ah. Mami. Ay, the four of you. Sabay-sabay nga kayong lumingon. 1, 2, 3, go. Uy, alright. Ah, si Dede, ari dire sa punuan sa bayabas. Kay wala may bayabas si Kihor. Oh, sakang malalag. Kana tuwa po usa ka caregiver ambot ana, dako magtiyan. Oy, sexy bin na kay siya yo. Hala, Ginoo ko. Busog kay na siya hipon o kuan. Beef steak. Hello guys. How are you? See you in Arizona. Yeah. Bye. See you soon.